Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about difference between learning disability and learning difficulty. आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफ़िकल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, डिफ़िकल्टी क्या होती है और डिसेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले है लर्निंग डिफ़िकल्टी। Learning difficulties or problems that can affect your brain's ability to receive, process, analyze, or store information. The most common types of learning difficulties are dyslexia, dyscalculia, dyspraxia. लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या है? लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है ये एक सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। मतलब इसमें ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे ब्रेन की एबिलिटी पर अफेक्ट करता है। ये कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, फिर उसे एनालाइज या कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में डिफ़िकल्टी होती है। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है ये किसी एक सब्जेक्ट में हो सकती है। मतलब हर वक्त या हर सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये किसी एक ख़ास सब्जेक्ट मतलब एक मैथमेटिक्स में हो सकती है या साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ये जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं इनमें किसी एक में हो सकती है या दो में हो सकती है। ये एक परमानेंट मतलब नहीं होती, ये टेम्परेरी ही होती है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। डिसलेक्सिया जो है इसमें ये रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और स्पीकिंग में ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसको ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा असर करती है, जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट होते हैं वो सही तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते, राइटिंग, स्पेलिंग या और बोलने में भी स्पीकिंग वो सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ये एक लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया which affects the understanding of time, money and maths. ये डिस्कैल्कुलिया जो है ये वक्त को समझना, मतलब टाइम को समझना या किसी मनी मतलब रकम वगैरह को गिनना और मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझना, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। डिस्प्रैक्सिया थर्ड टाइप है विच अफेक्ट्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन में पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब एक स्टूडेंट जो है अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब लिखने में या कोई अगर बच्चा खेल रहा है मतलब बॉल के साथ खेल रहा है तो उसको सही तरीके से कैच नहीं कर पाता, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती और ख़ुद को बैलेंस भी नहीं कर पाता। ये थी लर्निंग डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। Learning disabilities not only affect a way a person learn new things at school but in the rest of their life too. Children with a learning disability will find it hard to understand new information and cope independently. लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ में अफेक्ट नहीं करती, या सिर्फ हमारी ज़िंदगी के एक ही मतलब सिर्फ स्कूल में या सिर्फ घर में अफेक्ट नहीं होता। ये ज़िंदगी के हर जगह मतलब हर लम्हे में ये डिसेबिलिटी होती है। मतलब पूरी जो भी हम घर में हूँ या स्कूल में हूँ, क्लास में हूँ, जहाँ भी होंगे हमें यह लर्निंग डिसेबिलिटी हमें होती है। इनकी हम मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर सही अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। Most common types of learning disabilities are autism spectrum disorder, Down syndrome and spina bifida. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि ये कौन सी डिसेबिलिटी होती है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विच इंक्लूड्स ऑटिज़म एंड अस्पर्जर syndrome. Your child may have an ASD if they have trouble making friends, communicating or making eye contact. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें एक चाइल्ड जो है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोस्त नहीं बनाता, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ट्रबल होती है कि वो दोस्त नहीं बना पाता। और उनका जो आई कंटेक्ट मतलब वो किसी से बात करता है तो फेस टू फेस बात नहीं करता, एक मतलब शर्मीलेपन से
اس طرح سے وہ بات کرتا ہے. اگر کوئی بچہ اس طرح سے مطلب ان کی سمٹمز ہوں گی تو اسے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوگی یا آٹزم اسپیکٹرم ڈسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری ہے ڈاؤن سنڈروم. Down syndrome which will affect your child's memory, concentration, and they may have a difficulty problem solving and understanding the consequences of their actions. ڈاؤن سینڈروم جو ہے یہ کہ بچے کی میموری اور اس کی جو توجہ مطلب کنسنٹریشن ہوتی ہے اس پر افیکٹ کرتی ہے اور اس میں زیادہ ڈفیکلٹی پرابلم سالونگ میں بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کسی مطلب پرابلم کا کنسیکوینسز جو اس کے نتائج ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس پر زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مطلب رزلٹ صحیح طریقے سے نہیں نکال پاتے کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, یا میں کوئی اسٹوری وغیرہ کوئی بھی لکھ رہا ہے کہ وہ کیوں لکھ رہا ہے, اس کے لیے وہ تھوڑی ڈسیبلٹی ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتا. نیکسٹ ہے اسپائنا بیفیڈا. کہ اسپائنا بیفیڈا کیا ہے؟ وچ افیکٹس language processing and the ability to read or solve problem. It is called spina bifida. اسپائنا بیفیڈا جو ہے یہ ایک لینگویج پروسیسنگ مطلب صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, مطلب وہ اپنی زبان سے اپنی جو کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا اور ان کو ریڈنگ فلوئنسی میں بھی ڈفیکلٹی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ کوئی میتھمیٹیکل پرابلمز ہیں مطلب کوئی کویشچن وغیرہ ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سولو نہیں کر پاتے. تو یہ جو ہے لرننگ ڈسیبلٹی کی 3 ٹائپس تھیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, ڈاؤن سینڈروم اور تیسری ہے اسپائنا بیفیڈا. نیکسٹ کچھ ہے یہ انفارمیشن ہے کہ چلڈرن ہو ہیو اے لرننگ ڈسیبلٹی اور اے لرننگ ڈیفیکلٹی may find they have more than one. Around 1.5 million people in the UK have a learning disability, according to the National Health Services (NHS). Nearly 20% of these are children who find it difficult to concentrate at school. وہ کہتا ہے ایسے بچے جنہیں لرننگ ڈسیبلٹی ہو یا لرننگ ڈیفیکلٹی ہو تو اس میں زیادہ یہ ایک دوسرے میں سیم زیادہ نہیں ہوتی, مطلب کسی میں لرننگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو کسی میں لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. اور نیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 1.5 ملین پیپل جو ہیں یو کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, وہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں. وہ بھی ایک نیشنل ہیلتھ سروسز ہے, اس کے مطابق ان کے ایک مطلب رپورٹ بنائی گئی تو 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ لرننگ ڈسیبلٹی کے شکار ہیں. تقریباً 20% بچے جو ہیں وہ لرننگ ڈیفیکلٹی کا شکار ہیں اسکول میں, کہ وہ اپنی لرننگ ڈیفیکلٹی جو لرننگ ہے اس میں ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں, مطلب وہ مختلف سبجیکٹ میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. بیسیکلی زیادہ بچوں کو انگلش میں جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, وہ صحیح طریقے سے انگلش کو ریڈ نہیں کر پاتے یا ان کو سمجھ نہیں آتی صحیح طریقے سے, ان کے ایگزام وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ہی ایزی ٹاپک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا کیونکہ اس میں لرننگ ڈیفیکلٹی اور لرننگ ڈسیبلٹی کے بارے میں پڑھا گیا کہ اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, اور مزید ان کی چھوٹی چھوٹی مطلب ٹائپس تھیں, بہت ہی ایزی. Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.